তেলেঙ্গানা রাজধানীর হায়দরাবাদের একটি মন্দিরে মাংসের টুকরো মেলায় ঘটনার সাময়িকভাবে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল হায়দরাবাদে। কিন্তু পুলিশ সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করার পরেই বিক্ষোভ স্থিতিশীল হয় মন্দির চত্বরে। একটি সংবাদ সংস্থার সূত্রে জানা যাচ্ছে, পুরনো হায়দরাবাদ তপুচুবুতরা এলাকায় হনুমান মন্দির চত্বরে শিব মন্দিরে মাংসের টুকরো মেলার পরেই এলাকায় বিক্ষোভ শুরু করে ভক্তরা। ঘটনার কথা জেনে সক্রিয় হয় পুলিশ। 4টি দলে ভাগ হয়ে গিয়ে মন্দিরের আশেপাশে সমস্ত সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে শুরু হয় পরীক্ষার কাজ। একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় মাংসের টুকরো মুখে নিয়ে হনুমান মন্দিরের চত্বরে ঢুকছে একটি বিড়াল। অপরাধীকে শনাক্ত হওয়ার পরেই দ্রুত এলাকায় উত্তেজনা প্রশমিত হয়, থেমে যায় বিক্ষোভ। অশান্তিকে এড়োতে পেরে হাঁফ ছাড়েন মন্দিরের কর্তৃপক্ষ এবং হায়দরাবাদের পুলিশ কর্তারা। পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে, প্রায় 250 গ্রাম ওজনের পাঁঠার মাংসের টুকরো নিয়ে মন্দিরে ঢুকছিল বিড়ালটি। এই বিষয়টিকে খতিয়ে দেখার সময় পুলিশ কর্তাদের একটু অসুবিধা হয়েছে সিসিটিভি ফুটেজের কারণে। हमारी को जानकारी प्राप्त हुई उसके हिसाब से आज सुबह लगभग 3 बजे 3:30 4 बजे रफली मैं कह रहा हूँ अंदाजे से मैं बोल सकता हूँ। उस समय मेरे पास उसको पक्का साबित करने का कोई सबूत नहीं है। उस समय ये कुछ घटना हुई जैसा हम अंदाजे से कह सकते हैं। जो हैं आप सब यहाँ के पुराने बाशिंदे हैं, आप यहाँ जन्मे बड़े हुए, ठीक है, आप यहाँ रह रहे हो, तो यहाँ पे बिल्कुल अमन चैन है, शांति है, वो तो एक बात स्पष्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं। जब रही बात ये टेक्नोलॉजी की, देखिए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से खास करके हम हैदराबाद सिटी में हम बहुत हमेशा एक फख्र महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं इस बात में कि हम इतने कैमरा इस्तेमाल करते हैं, इतने कैमरा लगाए हुए। हाँ, ये बात जरूर है कि कभी कभी किसी एरिया में किसी इलाके में कुछ कैमरे की कमी रह जाती है, कभी कभी छोटे मोटे कैमरे में रिवर्स जैसी परिस्थिति आ जाती है। हाई न्यूज नेटवर्क।